अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत, आफ़ियत, इज़्ज़त, इफ़्फ़त के साथ रखे, जहाँ भी रखे शाद रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुद्दतों से ये तमन्ना थी कि मैं आप हज़रात के सामने हाज़िरी दूँ और आपके दीदार से मुशर्रफ हो जाऊं, चाहे जाए कि वो इस स्क्रीन के वास्ते ही से क्यों ना हो। इसलिए कि दिल से सदाएं आ रही थी कि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मशवरे को सुनने के बाद और जिस मकसद के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, उस मकसद से बाखबर होने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके दिल से यही सदा आएंगी कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। तो चलिए मैं आपको बतलाता चलूं कि मैं किस लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी मौलाना सुलेमान साहब बिरकिन से, जो हमारे रफ़ीक़ दर्स है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने कहा कि यासिन भाई, हम कोई ऐसा चैनल शुरू करते हैं जिसके ज़रिए से हम लोगों को इस्लामी पैगामात दें, और उसके लिए हम ताउन हासिल करते हैं हमारे उन रुफ़क़ाए दर्स का जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के साथ साथ तलाक़त लिसानी अता की है और वो बोलने का अपना एक मलका रखते हैं। तो मैंने कहा कि यार आपकी राय बहुत बहुत बेहतरीन है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जहाँ शेर व शायरी की मजलिसें लोगों तक के एक पैगाम पहुँचाने के ज़रिया हुआ करती थी, तो वहीं से ये मीडिया शुरू हुआ। और इस्लाम का जो कंसेप्ट है, इस्लाम का जो नज़रिया है जदीद चीज़ों को कबूल करने के बारे में, वो बहुत ही मुतदिलाना है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको दे दूँ कि जब खंदक का मौका आया, मदीना की हिफाजत की बात आई और पता चला कि कुफ़ार मक्का हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम खंदक खोद देते हैं। खंदक ये अहले मदीना के लिए एक नई चीज़ थी, जैसे कि आप हज़रात को पता ही होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कबूल किया कि हाँ हम खंदक खोदते हैं, और सारे सहाबा खंदक खोदने लगे। तो ये खंदक जो थी एक जदीद चीज़ थी, और वो किस लिए थी? एक जंग के लिए थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कबूल किया। इसी तरीके से दूसरे जंग के मौके पर जब एक किले पर चढ़ाई करने के लिए तोप की ज़रूरत पड़ी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भाई हमारे लिए कौन तोप बना सकता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, वो कहते हैं कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लकड़ी की तोप बना सकता हूँ। तो फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की तोप बनाई, अल्लाह के रसूल ने उसे भी कबूल किया। तो इस्लाम हर उस जदीद चीज़ को कबूल करता है जिसके ज़रिए से इस्लाम को फ़ायदा हो सके और उसके नुकसानात ना हो। और हम जानते हैं कि तबलीग के लिए कोई ना कोई ज़रिया हर दौर में बामे उरूज पर रहा। जैसे पहले ख़त व खिताबत का इस्तेमाल हुआ करता था, उसके बाद ज़माने ने थोड़ी सी तरक्की की तो अखबार का शौक़ लोगों में बढ़ने लगा, छोटे छोटे रिसाले बड़े पैमाने पर नशर होने लगे और लोग उसे शौक़ से पढ़ते और उसके ज़रिए से अपने नॉलेज में, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते। फिर ज़माने ने तरक्की की तो रेडियो आया, टीवी और टेलीविज़न आया, तो लोग रेडियो के हद दर्जे दीवाने हो गए। हमने माज़ी करीब के लोगों से सुना है कि वो लोग रातों को रेडियो अपने सिरहाने रख कर के सोया करते थे और उसी से खबरें सुनते, और सुबह होने के बाद भी उसी से खबरें सुनते, और रेडियो पर अच्छे अच्छे पैगामात नशर किए जाते थे। बल्कि मेरा जहाँ तक के ख्याल है तफसीर मारिफ़ुल कुरान हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में, कि वो भी रेडियो पर ही तफसीर नशर की गई थी, उसके बाद उसको किताबी शक्ल दी गई है। तो इससे समझ में आया कि लोगों के पास रेडियो की कुछ ज़माने पहले काफ़ी अहमियत थी, लेकिन आज के इस दौर के अंदर रेडियो की अहमियत ख़त्म हो कर के वही अहमियत हासिल हो चुकी है मोबाइल को और यूट्यूब को और ये सोशल मीडिया को। लिहाजा इस ज़माने में इस मैदान में हमें उतरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
इन आलात का इस्तेमाल बातिल ने सबसे पहले किया है, और बातिल ने इन आलात के ज़रिए से इतना बड़े पैमाने पर, इतने वसी पैमाने पर बातिल को फैला दिया है कि जब भी अब कोई यूट्यूब चैनल खोला जाता है या ये कि हम यूट्यूब को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो मवाद हमारे सामने आता है वो गैर इस्लामी मवाद होता है, बल्कि ऐसा मवाद होता है जो हमारी इस्लामी बुनियादों को कमज़ोर करता है और हमारे ईमान को कमज़ोर करने वाला होता है, और आए दिन हमारे नौजवान उसके दिल दादा होते जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर में नौजवानों का और उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका मीडिया की तरफ भी आ रहा है और उसके मुस्बत इस्तेमाल की तरफ भी जा रहा है। तो अब इस बात की ज़रूरत और अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें इस मैदान में उतरना ज़रूरी है और उतरना चाहिए, बल्कि लाजिम हो चुका है। और मीडिया के अंदर यानी कि कैमरे के सामने बात करने में जो सबसे अहम मसला होता है वो ये होता है कि हम सही अंदाज से, सही लबो लहजे के साथ, सही फ़िक्र को लोगों के सामने सहल अंदाज में पेश कर सकें। देखिए, लोगों के सामने, मजमे के सामने बयान करना काफ़ी आसान होता है और इसका हमें अच्छी तरीके से तजर्बा भी है, इसलिए कि मदरसे के अंदर जब हम अंजुमन में हुआ करते हैं तो तलबा हमारे सामने होते हैं, हमारे साथी हमारे सामने होते हैं। मस्जिदों में हम बयान करते हैं तो मजमा हमारे सामने होता है, हमारे आई कांटेक्ट के ज़रिए से उनके चेहरों को हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारी बातों का सही मतलब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वो हमारी बातों को 100% ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उनके चेहरों के ज़रिए से हम समझ लेते हैं और फिर मवाद हमारी जहन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन कैमरे के सामने ऐसा नहीं होता है। कैमरे के सामने आप अकेले होते हैं और आपके सामने कैमरा होता है। आप बिल्कुल भी कैमरे को देख करके ये नहीं समझ सकते हैं कि देखने वाले नाजरीन और सुनने वाले सामीईन आपके बयान का और आपकी बात का सही मतलब ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या ये कि वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर कैमरे के सामने बोलना एक जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है, इसलिए कि मजमू के सामने बोलने से चंद लोगों तक की हमारी बात जाती है और फिर हम उन्हें समझा भी दे सकते हैं कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। लेकिन जब एक मरतबा कैमरे में हमारी कोई बात रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर उससे रुजू करना एक मुस्तकिल मसला होता है। इसलिए वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र हमें अपने आप को कैमरे के सामने बोलने में माहिर बनाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। इसीलिए मौलाना सुलेमान साहब की राय मुझे काफ़ी पसंद आई। फिर मैंने मौलाना अबरार साहब से रब्ता किया, क़ारी निसार साहब के फर्जंद जो हमारे रफ़ीक़ दर्स है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता करे, और 1 साल की लंबी मुद्दत से वो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस में ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मदनी का भी बहुत सारा काम उन्होंने किया है इस लाइन से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो काफ़ी माहिर भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा कि इस तरीके की राय सामने आई है तो हमें इस मैदान में उतरना चाहिए, तो हमें क्या क्या करना है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं आपका मुकम्मल 100% जितना हो सकता है हत्तल वसा मैं आपका ताउन करूँगा और आपका सपोर्ट करूँगा। मैंने कहा कि अल्लाह आपको कबूल करे। उसके बाद मैंने कहा कि देखिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलने का मलका रखते हैं, इल्मी सलाहियत भी उनकी काफ़ी बेहतरीन है, जिनमें से एक आप भी हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ। और दूसरे मैंने नाम पेश किया कि मौलाना सिराजुद्दीन साहब गवालियार हैं, मौलाना रिजवान साहब अमरावती, बल्कि मुफ्ती रिजवान साहब अमरावती है, तीसरे मुबारक राजस्थानी हैं, चौथे हमारे साथी मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब हैं, और इसी तरीके से यासिर कश्मीरी और भी दीगर लोग हैं जिनके पास ज़बान है। उन लोगों को हम राब्ते में रखते हैं और उनसे रब्ता करते हैं और उनसे ये मशवरा करते हैं कि आप हमारा इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करें। और उसकी शक्ल क्या होगी कि हम उन्वानात मुतय्यन कर लेते हैं। अबरार साहब की राय ये है कि लोगों में अभी सबसे ज़्यादा तलब जिस चीज़ की है वो है डॉक्यूमेंट्री की, इसलिए कि जहाँ तक के नमाज, रोज़े और दीगर इस्लामी इबादात
اور معاشرتی چیزوں کا مسئلہ ہے، اس پر بہترین مواد ہمارے اکابر علماء کرام کا یوٹیوب پر موجود ہے، جیسے مسلسل مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، مولانا طارق جمیل صاحب اور مولانا محمد فاروق صاحب استاد محترم، ان کی تقاریر ہے، ان کے خطبات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر علماء کرام کا ایک بہت بڑا مواد سوشل میڈیا پر پڑا ہوا ہے۔ اب ضرورت جو لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے وہ ہے ڈاکومنٹری کی، کہ ہم کسی شخصیت کو لے، جیسے ہم لیتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، انہوں نے کس طریقے سے دین کا کام کیا، کس طریقے سے انہوں نے نظام الدین کے مرکز سے کام کو شروع کر کے اس کام کو عالمی بنا دیا۔ لہذا یہ ڈاکومنٹری سے ہی کہتے ہیں۔ کبھی ہم لیں گے مولانا قاسم نانوتوی کو، اور ابھی وقت کی جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے ارطغرل غازی۔ لوگ اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کا دیوانہ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جو تاریخ بیان کی گئی وہ اس سے پس نظر۔ لیکن اگر ہم ارطغرل غازی اور قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں 15-20 منٹ میں پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کو بہت جلد ایکسیپٹ کریں گے اور قبول کریں گے، تو اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو لہذا ایسے عنوانات 3-4 عنوانات آپ کو دے دیے جائیں گے، آپ کو مواد بھی ایک حد تک کے فراہم کیا جائے گا، آپ کو اس مواد پر تیاری کرنی پڑے گی، یعنی کہ ہم لوگ اس پر تیاری کریں گے۔ جیسے فرض کرتے ہیں کہ ہمیں کہنا ہے کہ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے کیا کیا کارنامے ہیں، حضرت وسطانوی دامت برکاتہم نے کس طریقے سے چھوٹے سے جامعہ کو ایک عالمی لیول پر پہنچا دیا ہے، اور اس کے فضلاء کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس کے کام کرنے کا ایک اپنا میدان ہے، اور اس کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے۔ تو لہذا ایک ڈاکومنٹری ہم تیار کریں گے مولانا وسطانوی صاحب اور جامعہ کی خدمات پر، اور اب کیسے خدمات انجام دی جائیں گی۔ لہذا اس طریقے سے آپ کو ایک عنوان دے دیا جائے گا، یعنی کہ ہمیں ایک عنوان دے دیا جائے گا اور اس کے تحت ہمیں بہت سارا مواد فراہم کیا جائے گا۔ اب ہمیں اس کو مطالعہ کرنا ہے، اس کو مرتب کرنا ہے، اور مرتب کرنے کے بعد صرف آپ کو اپنے موبائل سے اچھی سی ویڈیو کر لینی ہے۔ صرف آپ پیچھے سے کوئی سفید کپڑا لگا لیں یا گرین کپڑا لگا لیں اور اس پہ بیٹھ کر کے آپ ویڈیو کر لیں، اور ویڈیو کر مولانا ابرار صاحب کو ارسال کر دیں۔ پھر مولانا ابرار صاحب اس کو ایڈٹ کریں گے، پھر وہ ویڈیو جو ہمارا پیغام ہوگا اور جو ہم نے پیش کی ہوئی ڈاکومنٹری ہوگی وہ 5 لوگوں کے سامنے پیش ہوں گی جو ہم میں سے ہی ہوں گے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے تحقیق وغیرہ کا ملکہ رکھا ہے اور جو اس لائن میں تھوڑی سی مہارت بھی رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے پیش ہوں گی اور وہ مکمل ویڈیو کو سنیں گے، اور اس کے بعد جو اس میں کمیاں ہوں گی اس کی طرف رہنمائی کی جائیں گی، جو خوبیاں ہوں گی اس پر سراہا جائے گا، اور جب ویڈیو اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں گی تو پھر ہم اسے نشر کریں گے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے فالوورز کتنے ہوتے ہیں، ہمارے ویورز کتنے ہوتے ہیں، اسے پیچھے ڈالیے۔ وہ تو اللہ رب العزت اگر کسی بندے کے لیے قبولیت رکھنا چاہتے ہیں، باتوں میں اخلاص ہوتا ہے، تو آتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی چھوٹا سا عمل پہاڑ کی چٹان میں بھی جا کر کے کرے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں کو اس کی خبر اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ریاکاری کے ساتھ ہو، شہرت طلبی کے ساتھ ہو، تو پھر وہ کوئی کام کا بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسی میں اس کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ تو لوگ اس سے ہمارے پیغامات کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہوگا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کیمرے کے سامنے بولنا آ جائے گا، اور پھر 1 سال کی مدت کے بعد ہماری زبان میں مزید سلاست بھی آ جائیں گی اور لوگوں کی ایک ضرورت بھی پوری ہوں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلکہ ہم سب مل کر کے اس کام میں ہمارا تعاون کریں۔ میں خاص طور سے مخاطب ہوں مولانا عبدالکبیر صاحب سے، مولانا سراج صاحب گوالیار سے، مولانا مبارک صاحب راجستھانی سے، اور مولانا یاسر صاحب کشمیری سے، اور مولانا مفتی رضوان صاحب سے، مولانا ابرار صاحب سے، مولانا سلیمان صاحب بڑکن سے، اور اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں بھی جو طلبہ ایسے ہیں اور ہمارے جو رفقائے درس ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے زبان دیا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے بھی نام ہم تک کے پہنچائیے، ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اس سلسلے میں ضرور تعاون کریں گے۔
تو انشاءاللہ بہت جلد ہم کامیابی حاصل کریں گے. اور چونکہ ابھی کافی فرصت کے اوقات بھی ہمارے پاس ہے, کچھ کام بھی نہیں ہے, تو اس میں اگر ہم لگاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا ایک اچھا قدم ہوگا, لوگوں کی ایک ضرورت اس سے پوری ہوگی. اور اگر میری باتوں میں یا کوئی اور بات میری غلط لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہ کہ آپ کے پاس کوئی مفید مشورے ہو تو آپ ضرور ہم تک کے پہنچائیں. اور میں نے تو سوچا تھا کہ آپ سے ڈائریکٹ فون پر رابطہ کروں اور فون پر رابطہ کر آپ سے مخاطب ہو جاؤں, لیکن سوچا کہ جو کام ہمیں شروع کرنا ہے اس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے, کیمرے سے ہے, موبائل سے ہے, تو لہذا پیغام بھی اگر میں موبائل ہی سے دوں گا تو اور مزید اچھا رہے گا اور کافی مؤثر ثابت ہوگا. اس لیے میں نے موبائل کا استعمال کیا ہے. اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو شاد رکھے, آباد رکھے, جہاں رکھے, چمکتا رکھے, تابندہ رکھے, اور اللہ رب العزت ہم تمام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اور ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے, اور ہمیں طلاقت لسانی عطا فرمائے, اور ہمیں ایسا بولنے کا ملکہ نصیب فرمائے کہ ہم بولتے جائیں اور لوگوں کے دلوں میں اترتے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس فکر کو قبول فرمائے, ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.